नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखुला विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को टिकट दिए जाने के मांग पर हर एक क्षेत्र में देखी जा रही है लोगों में मांग। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से टिकट दिए जाने का किया गया अपील। शिवचर के करीमगंज रोड क्षेत्र में सड़क हादसे में अर्जुन दास और सोने की बाइक हादसे में मौत होने पर लोगों में छाई हुई है दुखद माहौल। परिवार सदस्यों के प्रति देखी जा रही है मातम की स्थिति। शिवचर के नेताजी नगर काली मंदिर क्षेत्र में आयोजित हुआ 16 पर हरिनाम संकीर्तन। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों में देखी गई भक्ति की माहौल। निखिल विश्वविद्यालय मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक दीपान चक्रवर्ती के अनुदान से नए भवन का किया गया शिलान्यास। 25 लाख रुपए की दिया गया आर्थिक अनुदान। लंबे अरसे के इंतजार के बाद न्यू भगतपुर बाईलेन क्षेत्र में राजमार्ग के संस्कार के लिए दिया गया आर्थिक अनुदान। निर्माण कार्य का शिलान्यास किया विधायक दीपान चक्रवर्ती ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बोरखुला विधानसभा आसन में गहमागहमी की माहौल शुरू हो गई है। कई उम्मीदवार जहां अपनी तकदीर को आजमाना चाहते हैं तो इसी दौरान बोरखुला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ एक बार फिर से टिकट के लिए दावेदार हैं। ये बात आम जनता का कहना है। सूत्रों के अनुसार हर एक ग्रामीण क्षेत्र में तथा बोरखुला विधानसभा समिति के लगभग हर एक क्षेत्र में लोग किशोर नाथ को दूसरी बार अपने भाजपा दल की ओर से विधायक के पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि क्षेत्र में कई राजनेता अपनी तकदीर तो आजमाने के प्रयास में है, लेकिन किशोर नाथ की जीत लगभग निश्चित है, लोगों का यही कहना है। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा राजनीतिक नेताओं से भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को एक बार फिर से टिकट दिए जाने के लिए मांग रख रहे हैं। किशोर नाथ किशोर नाथ किशोर नाथ किशोर नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो करे देंगे नेटवर्क तो ना नहीं तो सब लोग दोकान में चले जगह तो दोकान में जगह आगे जाम लगे दोकान में चले सब में जाओ ओ पकड़ता छोड़ के नहीं हो ओए तोरा आरो कवर আমি জিতার পরে আপনার গ্রামে কষ্ট আছে তো আপনারা মহিলা নিয়ে আমার একদিন ডাকবা ওইখানে আপনারা লইয়া একদিন আমি পিকনিক খাই আর ও পিকনিকের মধ্যে সবটা বুঝলি মহিলা ঠিক আছে এখন আই যাই এখানে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। किशोर नाथ जिंदाबाद किशोर नाथ जिंदाबाद। किशोर जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। किशोर जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी। স্যারের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই যে আমরা বরখলা ব্লকের বরখলা থেকে কিশোর নাথ স্যারের টিকিটটা দেওয়া হোক। আমরা কিশোর নাথ স্যারের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করব। আমরা কিশোর নাথ স্যারকে চাই 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 চাই। কিশোর নাথ জিন্দাবাদ কিশোর নাথ জিন্দাবাদ शिवचर के तारापुर एनडी कॉलोनी क्षेत्र में अर्जुन दास और सोना नाम के 44 वर्षीय केबल ऑपरेटर की सड़क हादसे में मौत होने पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। इलाके में मातम का दौर चल रहा है। परिवार सदस्यों के बीच
दुख का भावना देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद परिवार सदस्यों में बेहद हालात नाजुक है। परिवार सदस्यों के बीच काफी दुखद माहौल है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर रात को सड़क हादसे के दौरान बाइक के साथ टक्कर लगते हुए एक कलवर्ट से हुए नीचे जा गिरे, जिसके ऊपर उनके ऊपर जाकर बाइक गिरा और बाइक के दबाव से वे कीचड़ के अंदर फंस गए और किसी को दिखाई भी नहीं दिया कि कीचड़ के अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाइक को देखकर सुबह को बाइक को रिकवरी के लिए प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान उसी बाइक के नीचे बाइक आरोही सोना दास उर्फ अर्जुन दास फंसा हुआ था। कीचड़ के नीचे पूरी तरह डूब जाने पर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अगर तुरंत उसे उठा लिया जाता तो शायद उसकी जीवन बच पाती, लेकिन एकाएक दूसरे दिन सुबह बाइक उठाने के दौरान उसकी शव आविष्कार हुआ और लोगों में बेहद दुखद की माहौल देखने को मिली। कैंडल लगाओ, कैंडल लगाओ। क्लियर उठे ना তুমি একটু সামনে যাও, সামনে ঢুকে যাও। একটু টান্ডা হয়ে পড়ে, তুমি কোমরে বেল্ট করো। কোমরে বেল্ট করো, কোমরে বেল্ট করো। তা লাগাবাড়ি তো হ্যাঁ লাগাবাড়ি কে রে হ্যাঁ কে রে নামটা কে বলে শোনা লাগাই যাও, কে বলে শোনা नेताजी नगर काली मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से सूलों पर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाप्रभु सूलों पर संकीर्तन उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण किए गए और 16 प्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवत कथा के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके चलते भक्त प्राण लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। শিবের উপাসনাকে বলে শৈব, শক্তির উপাসনাকে বলে শাক্ত, গণেশের উপাসনাকে বলে গান। ব্রাহ্মণ শ্মশানে পূর্বে আর চাণ্ডাল শ্মশানেই পূর্বে। মরার পর দেহটা ব্রাহ্মণের দেহ ছইলেও স্নান করতে হবে, আর একটা চাণ্ডালের দেহ ছইলেও। আপনারা এসেছেন, এখানে যদি কীর্তন না হতো আপনারা আসতেন কি? ঘরে থাকতেন। এটা মহামিলনের স্বভাব। কিন্তু কিছু কথা বলে যাচ্ছে, যদি পারা যায় রাখবেন, না পারা যায় বের করে দিবেন। ব্রাহ্মণ যে জায়গায় যাইব, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবাই একই জায়গায় যায়। গুরু সবে গুরু দীক্ষার মানে তাই নয়, গুরু দীক্ষার মানে তাই নয় যে আমরা রাতারাতি ধনী হব। এবার অধিক অধিক ভক্ত এসেছেন, তো আমরা সকল ভক্তদের চরণে দিন যাতে পাই সেই আশা রাখবো। আবার যেন ঠিক তেমনিভাবে আগামী বছর যেন আমরা এইভাবে আশা সাজাতে পারি এই আশা রাখবো। এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানা আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, যাতে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তিভক্তি মায়েরা বাবারা যারা আছেন সনাতনী ধর্মের মানুষ সবাই যেন সুস্থ থাকেন। আগামী বছর যেন আমরা এইভাবে হরিনাম সংকীর্তন আয়োজন করতে পারি। আগামী বছর কত বছরে পড়ছে? এবছর 18 বছর, আগামী বছর 19তম বছর হবে।
আমরা সবাই আশা রাখবো 1900 বছরে আমরা এই হরিনামের আসর এভাবে সাজাতে পারি। 25 বছরে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? হতে পারে 25 বছর হবে, আশা করি আমরা বিশেষ কিছু করবো যাতে বরাকবিলির মধ্যে আমাদের কীর্তনটা অন্যতম কীর্তন হিসেবে পরিচিত হয়। সেটা আমাদের আশা আছে, আমাদের স্বপ্ন আছে এবং আমাদের কমিটির সব দাদাদের সব ভাইদের সেটার দিকে নজর আছে। निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा के स्थायी भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने इस दिन उन्होंने आनुष्ठानिक तौर पे शिलान्यास भी किया। शिलान्यास कार्यक्रम के साथ साथ नए भवन के निर्माण के लिए उन्होंने हर प्रकार की कदम उठाने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज को SC/ST तथा OBC के दर्जा दिए जाने के कई पहलुओं पर उन्होंने पहली बार अपील किया था, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय कमिटी कार्यकारी सभापति महासभा लाइट उल्टा यार इससे जुड़े थे हमारे एक बार वेरी गुड তুমি যাই বলে যাও ভুট্টা একটু গিয়া করলেন না पांच बार আজকে একজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভের সবচেয়ে আনন্দের দিন হলো যে দিনে সমাজের মানুষ বলেন যে এই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ কিছু করেছেন বা তার দল কিছু করেছে বা তার সরকার কিছু করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই মহাসভা, এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজ, এই সমাজের প্রধান যে সংগঠন মহাসভা যেটা রয়েছে তার অফিসে আজকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আর এই অনুষ্ঠানে আমি শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে একটু মশলা এই নতুন বিল্ডিং এ দিতে পেরেছি, তার থেকে গৌরবের দিন আমার জন্য আমার মনে হয় আর কিছু হয় না। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত।
ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এই সমাজের যে কন্ট্রিবিউশন বা এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য যে এই সমাজের প্রতিনিয়ত প্রয়াস, সেটা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। আর আমরা সবাই কিন্তু আপনাদের থেকে সেই কাজ শিখি। আমরা আজকে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আসার পর প্রথমই একটা মেসেজ মাननीय मुख्यमंत्री। स्वाधीनता के बाद पहली बार न्यू भगतपुर बाइलेन क्षेत्र में राजमार्ग के निर्माण के लिए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अहम भूमिका निभाया। इस दिन पक्का सड़क निर्माण के लिए उन्होंने आनुষ্ঠাनिक तौर पे इस सड़क का शिलान्यास किया और निर्माण कार्य दुर्गा पूजा से पहले खत्म होने के लोग उम्मीद जता रहे हैं। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি মহাসভা প্রভাত সিংহ, ব্লকে কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল সুপন কুমার সিংহ, কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি প্রভাস কান্তি সিংহ মোর দাদা, মোর শ্রদ্ধেয় দিদি সভানেত্রী মানসী দিদি, লগে সাহিত্য পরিষদের আসাম রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি মর্যাদাভাবে অংশধীর দাদা, আমার মেহেরপুর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্র দা, বিক্রমপুর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কালিকা প্রসাদ দাদা, বড় আমার বেটা প্রতাপপুর হইয়া আঞ্চলিক সভাপতি হরিনারায়ণ দা, দা প্রতাপপুরের জিয়া অথকইয়া ঠান্ডানে আমি शेजर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित दुर्गाबाड़ी इलाके में मंच के उन्नयन के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान विधायक दीपान चक्रवर्ती ने दिया था। 15 लाख रुपए की लागत से नए तौर पे भव्य मंच को बनाया गया है और तो इस क्षेत्र में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने की आश्वासन भी विधायक की ओर से दिया गया है। इस दिन विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा सांसद कनाथ पुरकास्त की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पे इस नए मंच का उद्घाटन किया गया। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে गंधे भरपूर रोजकांदी चा, तृप्तिर आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में आने वाले विधानसभा चुनाव में उधारवन विधानसभा केंद्र में शिलचर के डेवलपमेंट अथॉरिटी के भूतपूर्व चेयरमैन मंजुल देव अपनी तकदीर आजमाना चाहते हैं। उन्होंने विधायक पद की दावेदारी रखते हुए इस क्षेत्र में भाजपा दल के उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना अपील दाखिल किया है।
उन्होंने कहा है कि उन्नयन व प्रगति के मार्ग को सामने रखकर ही हुए उदारमंद विधानसभा केंद्र में प्रार्थी के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। देखना यह है कि हाईकमान इस संदर्भ में क्या कदम उठाती है। भारतीय जनता पार्टी शाखा प्रेसिडेंटेर हाथे कैंडिडेटेर उदारमंद एनएससी 115 নম্বর उदारमंद एनएससी कैंडिडेटेर आवेदन করার পরেই যখন আমি বাইরে আসলাম ফোন আসছিল, সংবাদ মাধ্যমে ফোন আসছিল, তাই সবাইকে এক এক করে কি রিপ্লাই দিব তা চিন্তা করে আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে সবাইকে একসাথে নিয়ে এটা বৈঠকের মতো করে আর একসাথেই বলে দেবো যে প্রশ্ন আপনাদের আছে সেই প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করি। বিশেষত আপনারা জানেন যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে 1985 ইংরাজি থেকে জড়িত আছি। প্রাথমিক মেম্বার আমার 1988 প্রাইমারি মেম্বার আমি ভারতীয় জনতা পার্টি হয়েছিলাম। আমার তখন বাড়ি ছিল গড়িয়াঘাটে। বিশেষ করে দ্বারিকা প্রসাদ যাদব সত্যনারায়ণজি সেই সময় সেদিকে সঙ্গে কাজ করতেন। আর আমাদের বাড়িতে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন, আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল, আর ওনাদের হাত ধরেই আমরা সেই সময় ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করি। সেই সময় পয়সা নিয়ে থাকি, কিন্তু আমার বসার পর থেকে সেইটা ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কোনো পয়সা সরকারের কাছে না নিয়ে রেভিনিউ ইনক্রিজ করে 2টা প্রজেক্ট কমপ্লিট করে আজকের দিনে আমি 7 কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে তার ইন্টারেস্ট সহ প্রায় 10 কোটি হবে। 10 কোটি টাকার উপরের টাকা আমি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে ফিক্স করে রেখেছি। প্রজেক্টে আরও 4-5 কোটি টাকা আছে। সমস্ত এমপ্লয়ীদের আপ টু ডেট বেতন, আগে এমপ্লয়ীদের লিভ স্যালারি ছিল না, এখন 150 দিনের লিভ স্যালারি আমি দিচ্ছি। আগে প্রভিডেন্ট ফান্ডে 5 লাখ ছিল, এখন 7 লাখ করে দিয়েছি, এবং কিছু এমপ্লয়িও রিক্রুট করেছি। সমস্ত ব্যাপারে আমি স্বচ্ছতা পালন করে আজকের দিনে একটা ফাইলও আমার টেবিলও পুরনো পাবেন না। যিনি চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন তিনি পুরনো পাবেন না। কিন্তু আমি যখন বসেছিলাম 2012 থেকে ফাইল পেয়েছি। আমি মনে করি দল আমাকে যে সময় যে দায়িত্ব দিয়েছি সেই দায়িত্বগুলোকে আমি সঠিকভাবে পালন করেছি এবং দলের সুনাম বৃদ্ধি করতে আমি সক্ষম হয়েছি। सीकर के मेहरपुर क्षेत्र में रामशरण ग्वाला स्मरण सड़क का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि रामशरण ग्वाला लेन के उद्घाटनी कार्यक्रम में विधायक दीपान चक्रवर्ती, पूर्त विभाग के इंजीनियर तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे सड़क की यातायात के मार्ग उनके पुत्र राम स्मरण ग्वाला ने प्रदान किया था। कुल मिलाकर इस सड़क के निर्माण होने पर आवासीय इलाके के हजारों परिवार लाभान्वित हो पाएंगे। দাদা আপনারা একটু পিছনে যান, ফটো ফটো সবাই ভাই ভাই ও সবাই দাদা আছে আছে এটা তো আচ্ছা সুন্দর আইব পিছনে করে সুন্দর আইব এই তো তুমি হাত ঢুকাই দিছো ভাই 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 বসে গেছে এই তো ওইছি না তোমরা আমি বিধায়ক হওয়ার পর প্রথম আমার মাথায় আছে যে এটাও আমার বাড়ি, এটাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, তার লক্ষ্যে কাজ করেছিলাম। তো 75 বছর পর প্রথম আজকে কোনো বিধায়ক কাজ করেছেন, তো তাকে সুরক্ষার লক্ষ্যে সম্পূর্ণটা বাউন্ডারি ওয়াল আজকে আমি করে দিয়েছি। সেটা আপনারা একবার গিয়ে দেখে আসবেন। আপনাদেরকে বলে খুশি হচ্ছি আমি যে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আমরা যখন প্রবেশ করেছি তখন কি দেখি, পাহাড়। কিসের পাহাড়? যে মেঘালয় যেতে সময়, শিলং যেতে সময় যেভাবে পাহাড়, সেভাবে আমরা পাহাড় দেখি।
তো শিলংয়ে যেতে কি পাহাড় দেখি? গাছের পাহাড়, মাটির পাহাড়, পাথরের পাহাড়, কিন্তু এখানে গেলে আবর্জনার পাহাড়, মানে দুর্গন্ধ। আপনি যাতে আপনার অসুখের ব্যবস্থা হয় সেই ব্যবস্থা এখানে করে রাখা হয়েছিল। সেই কথা মাথায় নিয়ে ছোট একটা ট্রাভেলার মেশিন দিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, যে লিগেসি ওয়েস্ট অর্থাৎ আবর্জনার যে পাহাড়, এই আবর্জনার পাহাড়কে কি করে আমরা রিসাইকেল করে তাকে কম্প্যাকশন করে ছোট করা যায় সেটা চিন্তা করে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। পরবর্তীকালে ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আজকে একটা প্ল্যান্ট এখানে বসানো হয়। এই প্ল্যান্টে দুটা মেশিন রোজ দিন কাজ করে যাচ্ছে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ রাখবো একবার গিয়ে দেখে আসবেন যে আমাদের পরিকল্পনা আগামী 1-1.5-2 বছরের ভেতরে এই যে আবর্জনার পাহাড় দেখছেন এটাকে রিসাইকেল করে। नेशनल हाईवे बाईलेन क्षेत्र में अनुष्ठानिक तौर पर राजमार्ग का शिलान्यास किया गया। सूत्र के अनुसार मोरा सिंह सड़क के नाम पर इस सड़क को नामांकित किया गया है और विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा विभागीय इंजीनियर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस सड़क के निर्माण कार्य का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास भी किया गया। দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয় আছেন, আমাদের রণবীর রায় কাকু, মহেন্দ্র দাস কাকু এবং রামকৃষ্ণ রায়। আমাদের গর্ব যে এমন এমন কাজ আমাদের শিলচরে হচ্ছে যেটা অকল্পনীয়। আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের ড্রেনের যে করুণ অবস্থা ছিল, সেই করুণ অবস্থা থেকে আজকে শিলচর শহরে যে আমাদের পরিকল্পিতভাবে আমাদের যে ফ্রেশ সিস্টেমটা চালু হচ্ছে, তো আরো কিছুদিন সময় লাগবে। অঞ্জুর নাথ মহাশয়, ওনার সঙ্গে আছেন সহ কার্যকর্তা এবং এখানে বসে আছেন পুরানা দুজন বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা যথাক্রমে রামকৃষ্ণ রায়, প্রণব রায়, আর আমার পাশে বসা আছে এতক অঞ্চলের পুরনো মুরব্বী এবং সমাজসেবক মহেন্দ্র দাস। আপনারা বসে আছে দাদা মায়েরা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির। একটা জিনিস शिलचर की देशभक्त तरुणाम फुकन विद्यालय में नए ऑडिटोरियम का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा देशभक्त तरुणाम फुकन स्कूल के दूसरे वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया। 25 से 30 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस नए अस्थायी मंच पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार देशभक्त तरुणाम फुकन विद्यालय को एक स्थायी रूप से मंच को मिला है और इस मंच में हर साल हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। নমস্কার। প্রথমে আমি ভগবানের নিকট বছর আমাদের সকলের খুব ভালো করে থাকে আর আমাদের সকলের মাধ্যমে এই বছরটা যাতে আমরা ভগবান আমাদের এই মানসিকতা উপস্থিত রয়েছেন আজকে 150 বছর প্রোগ্রাম যদি অনুমোদন করে আজকে এই অডিটোরিয়ামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত সভায় মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন এই স্কুলের গভর্নিং বডির সম্মানিত সভাপতি শশাঙ্ক দেব মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল সম্মানিতা সুপর্ণা সিনহা মহোদয়া। উপস্থিত রয়েছেন অসম সাহিত্য সভার উত্তর ইউনিটের সভাপতি সম্মানিত যোগেশ্বর বর্মন মহোদয়। উপস্থিত আছেন যিনি কিছুক্ষণ পূর্বে বক্তব্য রেখেছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি নিখিল আসাম বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসভা। রয়েছেন প্রাক্তন কমিশনারি ওয়ার্ডের সম্মানিত সকল রয়েছে। প্রথম একটা র্যাম্পের কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল, আমার মনে আছে যে এই টেরিয়ারে আমার টেরিয়ারে একটা র্যাম্পের কাজ দিয়ে শুরু করেছিলাম। তার পরবর্তীকালে আরো বিভিন্ন কাজ হয়েছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে আমার মনে আছে যে আমাকে বলা হয়েছিল ডেস্ক বেঞ্চের শর্টেজ রয়েছে, সেখানে 50 25 আমি ডেস্ক বেঞ্চ সেখানে দিয়েছিলাম
তারপরে একটি ক্লাসরুম তৈরির জন্য ক্লাসরুম এক্সটেনশন হয়েছে, আপনারা জানেন। সেখানে দুটা ক্লাসরুম 15 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটা হয়েছে। আর তারপর আজকে এই 25 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমাদের এই অডিটোরিয়াম হয়েছে। 25 লক্ষ টাকা আন্ডার করে যখন অডিটোরিয়ামটা হয়, তখন যিনি কাজ করেছেন আমাকে অনুরোধ করেন যে এই যে আমাদের ফ্লোরটা রয়েছে, এই ফ্লোরটা কিন্তু 25 লক্ষ টাকার মধ্যে সেটা টাইলস লাগানো সম্ভব না বা এস্টিমেশন ছিল না। তাই উনি বললেন এত সুন্দর একটা আমরা কাজ করছি, যদি টাইলস না লাগাই তাহলে ভালো লাগবে না দেখতে। সাথে সাথে আমি আরো 2.5 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করি, আর সেটা ব্যবহার করে আজকের দিনে এত সুন্দর একটা অডিটোরিয়াম দাঁড়িয়েছে। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা, এটা একটা অসাধারণ প্রচেষ্টা। আর আমরা বিধায়করা যারা আছি, আমাদের প্রথম থেকে উদ্দেশ্য একটাই যে এই শিক্ষা জগৎকে এগিয়ে নিতে হবে, যার জন্য তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুধু না, পড়াশোনায় যাতে উৎসাহ আসে ছাত্রছাত্রীদের, তার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা করা। আজকে क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से गरीब समुदाय के लोगों के बीच कम्बल वितरण किया गया। कई और कार्यक्रम के बारे में इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर जानकारी दिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मासूम मजुमदार तथा उनके सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता सजल लश्कर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। তারা আমরা কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী, বিশ্বপুর চৌধুরী, সাগর চক্রবর্তী, সুমন চক্রবর্তী, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, পরিমল গৌতম চ্যাটার্জি, প্রণয় মুখার্জি, দেবাশিস দেশমুখ, অনিতা ভট্টাচার্য, বাবলি ভট্টাচার্য, বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী, মলয় ভট্টাচার্য, পিন্টু ভট্টাচার্য, পাঞ্চালী চক্রবর্তী, रामकृष्ण देव, समर राजू घोष, चंपा। संगीत मेला कार्यक्रम को लेकर संगीत कलाकारों में खुशी की माहौल पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था। आखिरकार इसका समापनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। गान मेला के कार्यक्रम को लेकर कलाकारों तथा संगीत कलाकारों के बीच काफी उत्साह की लहर भी देखने को मिला। रामकृष्ण नगर क्षेत्र में यानी श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर इलाके की अखंड मंडली के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कल्पतरु तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर कई वर्णनाट्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्णनाट्य शोभा यात्रा, धार्मिक सभा, विचार विमर्श, भक्ति संगीत और दूसरे कई कार्यक्रम के जरिए अखंड मंडली के कार्यकर्ताओं ने रामकृष्ण नगर क्षेत्र में कल्पतरु उत्सव को पालन किया। অখণ্ড হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, খ্রিস্টানও নয়, বৌদ্ধও নয়, অখণ্ড হচ্ছে মানুষ। যে মানুষ অপর মানুষকে ঘৃণা করে না, যে মানুষ অপর মানুষকে পর ভাবে না, যে মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্টে নিজেকে বলি দেয় না, যে মানুষ মানুষের সাথে মানুষের মিলনের সূত্র আবিষ্কারী
নিহত নিরত। যে মানুষ অতীতের মহত্বকে অস্বীকার না, সর্বমানবকে জানে আপন, সর্বদেশকে জানে স্বদেশ, সর্বভাষাকে জানে। আমাদের রামকৃষ্ণ অখণ্ড মণ্ডলীতে এই শুভ পৌষ মাসে বামুনের জন্মোৎসব পালন করা হয়। আর গত বছর পালন করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ যে আমাদের যে আশ্রম ভূমি সেখানে হয়েছিল, কিন্তু এবার বিশেষ কারণে আপনারা জানেন সবাই যে এবার আমাদের পুপুনকিতে বিরাট মহাযজ্ঞ চলছে। সেখানে সমস্ত ভারতব্যাপী এখানে উৎসব চলছে, বামুনের জন্ম উৎসব। তাই বেশিরভাগ ভক্তবৃন্দ সেখানে চলে গিয়েছেন। তাই এবার আমরা এই উৎসবে আয়োজন করেছি এখানে লক্ষ্মীনগর মিঠন পালের বাড়িতে। তো আজ এখানে সকালবেলা সম্মত উপাসনা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে উপাসনান্তে আমরা কীর্তন পরিক্রমা নিয়ে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কদমতলা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। এখন আমাদের পরিক্রমা শেষ হয়েছে। আর তারপরে এখন আমাদের সমস্ত দিনব্যাপী এখানে কীর্তন চলবে। আর এখানে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। তাই এত অঞ্চলের সব অখণ্ড অনখণ্ড সবাইকে আমি রামকৃষ্ণ অখণ্ড মন্ডলীর তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই মহাপ্রসাদ নেওয়ার জন্য। আর সন্ধ্যাবেলা আমাদের সেই কীর্তন অঞ্জলি, শ্রী বিগ্রহে অঞ্জলি প্রদানান্তে শেষ করা হবে, সমাপ্তি করা হবে। এতটুকু বললাম। कई अहम कार्यक्रमों को हाथों में लेकर लाला के क्षेत्र में हैलाकांदी जिले के लाला लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा नववर्ष को पालन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई क्षेत्रों में सफाई अभियान, प्रवीण बुजुर्गों को लेकर शरीर चर्चा, हास्य कौतुक, विचार विमर्श सभा व क्रीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नववर्ष को लेकर विभिन्न उम्र के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिला है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का सूचना लाला म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरपर्सन तुलसी राय ने किया। सफाई अभियान कार्यक्रम में दूसरी हस्तियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में लाला लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा नववर्ष को उद्यापन किया गया। बहुत क्रिकेटर देखी माथा पागड़ी बांधले क्रिकेटर देखी झूम झूम केला, मुस्कुरा मुस्कुरा केला, सूर्य के किरणों में फूलों की रसें मिला केला। कहते हैं कि उम्र रफ्तार कभी लौटती नहीं, कहते हैं कि उम्र रफ्तार कभी लौटती नहीं, मैं कदे से तो मेरी जवानी उठा उठा। क्या दिया है आपने। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के करीब 60 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच एककालीन आर्थिक सहायता तथा आर्थिक अनुदान प्रदान किया विधायक कमला कदेपुर का हस्ते ने। इस दिन एक कार्यक्रम के जरिए उन्होंने लगभग 400 मरीजों के बीच तथा उनके परिवार सदस्यों के हाथों मुख्यमंत्री द्वारा एककालीन आर्थिक सहायता के चेक वितरण किए गए। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में काटीगुड़ा सर्कल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधायक कमला के साथ उनके सहयोगी समर्थक नगेंद्र चंद्र दास, सुषेण दास, विशाल भट्टाचार्य, कौशिक दास, विद्युत शास्त्रीगण भी मौजूद थे। ঠিক আছে ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে এবং আমি মনে করি যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেখানে গিয়ে কাজ করা। তাই সময় জেলায় রূপান্তরিত করা। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন কালাইনকে মিউনিসিপ্যালিটিতে রূপান্তরিত করা। আমাদের এই অঞ্চলের রাস্তাঘাটের সমস্যা, এই অঞ্চলের আরও বৃহৎ অনেক সমস্যা, সামনের দিন এই সমস্যাটাকে যাতে আসামের বুকে একটা প্রতিষ্ঠিত সমস্যাতে রূপান্তরিত করা যায় নূতন বছরে। धोलाई विधानसभा केंद्र के बनतारापुर क्षेत्र में बराक कल्चरल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। बनतारापुर क्षेत्र में बराक कल्चरल फेस्टिवल को लेकर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनतारापुर के उद्योग से आयोजित मणिपुरी कल्चरल फोरम, असम मणिपुरी डांस अकादमी कछाड़ के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और तो इस कार्यक्रम को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी हाथों में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अभ्यर्थना कमेटी के पद पर संपादक के पद पर डब्ल्यू अमृत सिंह, मणिपुर कल्चरल फोरम कोर्स से असम के सभापति एनजीओ मधु चंद्र सिंह, के एच बुधे चंद्र सिंह, एस
बाबा सना शर्मा बधू से हस्तिगन मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाने। আজকে আমরা এখানে বসেছি বরাক মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি। এখানে আমরা আগামী 2026-এর জানুয়ারির 2 তারিখ থেকে 4 তারিখ পর্যন্ত 3 দিনের একটা ফেস্টিভ্যাল এখানে করা হবে। এই ফেস্টিভ্যালে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ভিত্তিক সংস্কৃতির একটা প্রোগ্রাম আমরা আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে অনেক আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং আমাদের ইন্ডিয়ার বাইরের শ্রীলঙ্কা থেকেও আমাদের এখানে প্রতিনিধি আসবে এবং আশা করি বাংলাদেশ থেকেও আসার কথা আছে আমাদের প্রতিনিধি। এখানে আমাদের সংস্কৃতি, প্রত্যেক জাতিভিত্তিক সংস্কৃতিটা এখানে আছে। এইগুলা আমাদের মধ্যে কালচারাল আমরা একসঙ্গে প্রত্যেক জাতির কি আসছে এটা তো সবার কাছেই জানানো উচিত। একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা একটি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনভাবে আমরা চলার জন্য আমরা করতেছি। এবং এখানে আমরা একটা আছি আমরা মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে অনেক কিছু বাহিরের ও আমাদের ইন্ডিয়ার প্রত্যেক জাতির এবং বেশিরভাগ আমরা মণিপুরি রাজ্যের মণিপুর রাজাদের যারা প্রথমে যেগুলো জিনিস ছিল প্রাচীনকালের জিনিস সব কিছুই এখানে আছে। শুধু আমরা মণিপুরি নয়, এইখানে ভিয়েতনাম, লাওস এবং অনেক জায়গা থেকে, ব্যাংকক, অনেক জায়গা থেকে আর আমাদের ইন্ডিয়ার অনেক জাতি থেকে, শুধু মণিপুরি না, সব কিছু জিনিস আমরা রাখা হয়েছে। এইগুলি আপনারা এখানে আছে, যদি দেখতে পারে তখন আপনারাও বুঝতে পারবে আমরা কিভাবে কালেকশন করিয়া এই মিউজিয়ামটা বরাক মিউজিয়াম নাম দিয়ে এখানে রাখছি। আর আমাদের এই ফেস্টিভ্যালে আপনারা সবাই এখানে মানে এখানে আছে সবাই আপনারা সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করা হয়েছি। बराक नदी में स्टीमर में जाने के दौरान वनभोजन के बहाने एक युवक की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार खुर्शीद आलम चौधरी नाम की यह शख्स नदी के रेत निकालने के कार्य में जुड़ा हुआ था। अपने बोट को लेकर जब वे नदी पर जा रहे तो एकाएक उन्होंने नदी में जा गिरे और जहां उनकी डूबने से मौत हो गई। बदरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवक का शव बरामद किया। करीमगंज अस्पताल में भेजने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। सूत्र के अनुसार मारे गए युवक बंगाई गांव जिले के जोगी घोपा इलाके के रहने वाले हैं। उनके परिवार सदस्यों को संदर्भ में जानकारी दिया है। वनभोजन के दौरान ऐसे हादसा होने पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है।
ওইখানে রাখো, লাইব্রেরি কিনে রাখো ভাই, উঠে আরো উপরে উঠো, আরো উপরে উঠো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बड़खोला विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को टिकट दिए जाने के मांग पर हर एक क्षेत्र में देखी जा रही है लोगों में मांग। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से टिकट दिए जाने का किया गया अपील। शिवचर के करीमगंज रोड क्षेत्र में सड़क हादसे में अर्जुन दास और सोने की बाइक हादसे में मौत होने पर लोगों में छाई हुई है दुखद माहौल। परिवार सदस्यों के प्रति देखी जा रही है मातम की स्थिति। शिवचर के नेताजी नगर काली मंदिर क्षेत्र में आयोजित हुआ 16 पर हरिनाम संकीर्तन। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों में देखी गई भक्ति की माहौल। निखिल विश्वविद्या मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक दीपान चक्रवर्ती के अनुदान से नए भवन का किया गया शिलान्यास। 25 लाख रुपए की दिया गया आर्थिक अनुदान। लंबे अरसे के इंतजार के बाद न्यू भगतपुर बाईलेन क्षेत्र में राजमार्ग के संस्कार के लिए दिया गया आर्थिक अनुदान। निर्माण कार्य का शिलान्यास किया विधायक दीपान चक्रवर्ती ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।